अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। नाज़रीन, 5 फरवरी जो कि कश्मीर डे के हवाले से मनाया जाता है, इसमें मुल्क भर में रैलियां, सेमिनार्स मुनक़द किए जाते हैं। आज हम ऐसे ही सेमिनार में मौजूद हैं और शहरियों से बात करेंगे कि उनका कश्मीर डे के हवाले से क्या कहना है, कितने पुरजोश हैं। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए प्रोग्राम बनाम। इन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्स MPA डॉक्टर नजमा अफजल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम, कश्मीर डे के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान पूरे में 5 फरवरी का दिन जो है वो यौम कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें पूरी कौम जो है, हर फर्द यानी कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ख़वातीन, हम सब कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। क्योंकि कश्मीर वो इलाका था जब पाकिस्तान बना तो ये मुसलमानों के साथ पाकिस्तान में शामिल होना था, मकबूजा कश्मीर का इलाका। लेकिन हिंदुओं ने अपने याराना तरीके से और अपनी बहुत ही गासबाना तौर पर उन्होंने अपनी फ़ौज के ज़रिए हमारे मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। और इसके बाद हमारी जंगें हुई हैं पाकिस्तान और भारत की, और अक़वाम मुत्तहिदा में जब केस चला गया तो वहाँ पर यही फ़ैसला हुआ था कि कश्मीरी बहन भाइयों को हक़ खुद अरादियत मिलेगा और वो जिसके साथ शामिल होना चाहे वो शामिल होगी। लेकिन वो दिन और आज का दिन 76 ईयर्स चले गए हैं और आज तक जो है हमारे कश्मीरी भाइयों का ये फ़ैसला नहीं हो सका और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। और क्योंकि भारत तैयार नहीं होता टेबल टॉक करने पर, और आज ये जो हम कश्मीर का दिन मना रहे हैं, यौम इजहार यकजहती कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हम पूरी आलमी अक़वाम की तवज्जो इस तरफ दिलाएं को वो हक़ मिलना चाहिए। और जो आलमी हकूक़ की पामाली हो रही है, जिस तरह वहाँ कत्ल व गारत की जा रही है, जिस तरह वहाँ के नौजवान नस्ल को शहीद किया जा रहा है, औरतों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, क्योंकि वो अभी तक एक तहरीक चला रहे हैं। और मैं सलूट पेश करती हूँ अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों का जो आज भी उसी जज्बे, उसी शौक़ के साथ खड़े हैं और अभी तक जद्दोजहद जारी रखे हैं, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। और जो हाल और हशर वो हमारी मुसलमान कश्मीरी बहन भाइयों का कर रहा है भारत, वो पूरी आलमी दुनिया को पता होना चाहिए। और आज हम यहाँ इसीलिए इस फोरम पर खड़े हैं कि आवाज़ उठाएं अपने बहन भाइयों के लिए, अपने कश्मीरी ब्रदर्स के लिए, कि वो इंशाअल्लाह ये तवज्जो जब हो जाएगी तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो करारदाद थी उसको मंजूर कराया जाए। और इसी फोरम पर मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से ये कहना चाहती हूँ कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, ये उनका हक़ है। और मैं समझती हूँ कि हर इंसानी हक़ जो है वो उनको मिलना चाहिए। आज़ादी जो है एक बेसिक हक़ है हर इंसान का, तो उनको भी ये आज़ादी मिलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं समझती हूँ कि जिस तरह पूरी कौम का जज्बा आज उनके साथ है, उनके दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। हर फर्द, हर बच्चा आज उनके लिए आवाज़ उठा रहा है, और यही हमारी कौम का इस पर खराज अकीदत है उन लोगों के लिए जो हमारे खित्ते के लिए वो एक कुर्बानी दे रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कश्मीर का जो मसला है वो हल होना चाहिए। जो आलमी कुव्वतें हैं उनको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि साउथ एशिया के खित्ते में अमन कायम हो तो फिर ये मसला हल करवाना होगा। वरना आज आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और इंडिया भी एक एटमी कुव्वत है। ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए इस वजह से। तो इस मसले को फौरी तौर पर हल करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद मंजूर हुई थी वो उसको मंजूर कराया जाए, दोबारा टेबल टॉक कराई जाए, और जो तमाम कुव्वतें हैं आलमी दुनिया की वो मिलकर इस मसले को हल कराए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। मैडम, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि हम पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें तो उनका इसमें क्या इक़दामात होते हैं? देखें, हमारी जो मुस्लिम लीग नून है वो एक बड़ी जमात है, और इस वक्त हुकूमत जो है हमारी एक PDM की हुकूमत है, मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ मिल के है।
اور پنجاب میں بھی ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت چل رہی ہے. تو ہمارا یہ پورا فرض بنتا ہے کہ ہم اس فورم پر ہر فورم پر آواز اٹھائیں اور مسلم لیگ نون کی حکومت بالکل اس پر کھڑی ہے کہ کشمیر کو ایک مقبوضہ کشمیر کو جان چھڑانی ہے اور اس کو پاکستان کی شہرک بنانا ہے جو کہ پاکستان کا ایک حصہ ہے. اور جب کہ طے ہو گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو یہ خطے میں ہمارے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھا, یہ حق ان کا دبایا جا رہا ہے. اور میں اسی فورم پر یہی کہوں گی کہ ہم سب کھڑے ہیں, مسلم لیگ نون کی جماعت کھڑی ہے, مسلم لیگ خواتین شعبہ ونگ, ہم سب کھڑے ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے. بہت شکریہ میڈم آپ کا. ناظرین آپ نے سنا کہ ان کی کشمیر ڈے کے حوالے سے کیا رہی تھی. ابھی ایک اور خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس پر مزید ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام جی. کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی. کیا نام ہے آپ کا؟ پیاری بہنا شاہ جی. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم بات کریں تو کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ سب کو پاکستانی حکومت کو جدوجہد کرنی چاہیے کہ کشمیر کو آزادی ملے. بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر کو آزادی دیں, کشمیر کو آزادی دیں, لیکن افسوس کہ کشمیر کو آزادی نہیں مل رہی اور ہر دن کو ہم دن مناتے ہیں. اس کے لیے عملاً کوئی اقدامات نہیں کر رہے کہ کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی ملے. تو میں ان کی قربانیوں کے لیے ان کو سلام پیش کرتی ہوں اور خراج عقیدت پیش کرتی ہوں کہ جو انہوں نے اپنی آزادی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں اور مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ قدم قدم پہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو آزادی دے اور ان کی اقوام متحدہ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس پر درآمد کیا جائے, عمل درآمد کیا جائے کہ کشمیریوں کو ان کا حق ملے. اس کے لیے ہم دعا گو ہیں. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ کشمیر کو آزادی ملے گی, کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اور جیسے ہم زندگیاں گزار رہے ہیں ویسے کشمیریوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اسی طرح گزاریں, خدا رسول اور قرآن کے حکم کے مطابق آزادی سے گزاریں. اور ہماری دعا ہے کہ کشمیر کو خدا آزاد کرے اور پاکستان کا حصہ بنے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. خدا کشمیریوں کو آزادی دے. آزادی ہمارا حق ہے سب کا. تو بس میں اس میں یہی کہوں گی کہ خدا ان کو. میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین کا اس میں کیا کردار ہے؟ اب اگر ہم آج کی بات کریں, اگر ہم پاسٹ کی بات کریں یا فیوچر میں, تو خواتین کا کردار کس حد تک ہے اس میں کہتی ہوں کہ جو کشمیری بہنوں نے کردار ادا کیا ہے اس کی تو پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے. تو جو پاکستانی عورتیں ہیں, مائیں بہنیں ہیں, وہ یہ تکلیف محسوس کرتی ہیں کشمیری بہنوں کی جنہوں نے اپنے جوان بھائیوں کو قربان کیا, جن ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا. عورتوں کی بھی یہی ہے کہ بھئی ان کی وہ تکلیف محسوس کرتی ہیں کہ انہیں آزادی ملنی چاہیے اور کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے. بلکہ ان کو زیادہ میں کہتی ہوں کہ سلام ہے ان ماؤں کو اور ان بہنوں کو جنہوں نے اپنی جوان بیٹے اور جوان بھائی دیے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین ہم بات کریں کشمیر ڈے کے حوالے سے. ابھی ہم سیمینار میں موجود ہیں, ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, مزید کچھ لوگوں سے بات کریں گے کشمیر ڈے کے حوالے سے. ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی اکرم انصاری صاحب, لیگی رہنما, ان سے جانتے ہیں مزید کشمیر ڈے کے حوالے سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر کشمیر ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تقریباً اس کو 75-76 سال سے اس کو منا رہے ہیں. یہ مقصد ہے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. جس انداز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتیں بھی ساتھ ہیں, پورے پاکستان ساتھ ہے, اس میں تمام مذاہب کے جتنے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, تمام مسالک کے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے ساتھ جو ظلم, جو جبر وہاں پہ ان کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کو ہم گاہے بگاہے ہم UN کے اندر بھی, اقوام متحدہ کے اندر بھی
اور انٹرنیشنل فورم جتنے بھی ہیں ان فورمز کے اوپر بھی ہم اس کو اجاگر کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے اس میں ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک پاکستانی کو بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تو اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ بالکل یہی کہیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ اپنا ہر ووٹ جو دینا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے، کیونکہ مجھے تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں سیاست کرتے ہوئے، اور 42-43 سال تو ہو گئے مجھے MNA بنتے ہوئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا کرم ہے کہ پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہنا چاہیے. اور ہم کل بھی ان کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا، پوری پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کشمیر پالیسی کے بارے میں، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو UNO کی قراردادیں ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. ہم کیا مانگتے ہیں کشمیر والے؟ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دے دو، وہاں پہ ووٹنگ کرا دو، جو جس کو جانا چاہتا ہے وہ جائیں. ان کے حق خرد ارادیت کا مقصد نام ہی ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے. تو جب وہاں پہ یونینوں کی قراردادیں پاس ہوئی ہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے جس کو ہم USA بھی کہتے ہیں، ہم رشیا بھی کہتے ہیں، ہم چائنا بھی کہتے ہیں، ہم باقی جو یورپ کنٹری کے ملک ہیں جو اس کے UNO کے مستقل ممبر ہیں، ان کو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کراؤ. جب تک وہ نہیں کرائیں گے تو پھر کون کرائے گا وہاں پر؟ تو پھر یہ ہے یا ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم دیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری فوج پاکستان ہے وہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کے دانت کھٹے کیے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہمیں اجازت دیتا ہماری فوج پاکستان پورا ایک ایک فرد جو پاکستان کا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. اگر ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم جتنے جس عمر میں بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے وہاں پر جا کر لڑائی کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب وہ کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ابھی اگر پاسٹ کی بات کریں تو کوئی اقدامات کیے گئے ہیں، کوئی بہتری نظر آئی ہے اس مسئلے پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو نہ تو پورا ٹائم ملتا ہے اگر ٹائم پہ بات کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی UNO کی جب UNO کی میٹنگ ہوتی ہے، ہر سال وہاں پہ خطاب ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر فرد جو وہاں پہ جا کے تقریر کرتا ہے، وہ پرائم منسٹر ہو یا اس کا کوئی نمائندہ ہو، تو وہ وہاں پر جب پاکستان کی بات کرتا ہے تو وہاں پر وہ فلسطین کی بھی بات کرتا ہے، تو وہاں پر جا کر کشمیر کی بھی بات کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فورمز کے اوپر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پہ ہمیں اس کو لے کر جتنا تسلسل کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ 5 فروری آئی، 5 فروری ہم نے منا لی، سال پھر آرام سے سوتے رہے. اس کو تسلسل کے ساتھ، اس کو مکمل طور پر جب بھی موقع ملے تو کشمیر کی بات وہاں پر ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ وہاں پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. یہ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نے ہی پاکستان کو بنایا ہے، تو ہماری تو ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے بنایا تو ہمارے جناب قائد اعظم کا یہ فرمان تھا یہ آپ کی شہر حق ہے، تو ہم اپنی شہر حق کا تحفظ نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر حق کو بچانے کے لیے، اس شہر حق کو بچا کر پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی عظمت کے لیے، پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دلانے کے لیے، پاکستانیوں کی عزت دلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ کے ساتھی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے پاکستان بنایا ہی اس لیے تھا کہ پاکستان کی قدر و منزلت ہو، اور ہمارے قائد کا بھی فرمان ہے کہ یہ ہماری شہر حق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر حق کو بچانے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، اور جس انداز میں کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، میں ان کو بھی آج جو فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور آج کی جو وہاں پر قیادت ہے کشمیر کی، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں
کہ وहाँ पर उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं समझता हूँ आपके ज़रिए, आप चूँकि चैनल है, एक मीडिया, ये आज का मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीका है जो आज आपके ज़रिए, आपकी मेरी आवाज़ आपके ज़रिए पूरी दुनिया में जा रही है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जा रही है। एक कश्मीरी हमारी ये बात सुनेगा तो मैं समझता हूँ कि आपको भी हम फ़राज तहसीन पेश करते हैं कि आपने ये अच्छा इवेंट किया है। इस आपके ज़रिए हमारी आवाज़ जो है पूरी दुनिया के फ़ोन पर जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, अभी और मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कश्मीर डे के हवाले से बात कर रहे हैं, इनसे मज़ीद कश्मीर डे पे बात। सितारा राना हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कश्मीर डे के हवाले से मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैम, कश्मीर डे के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? देखिए जी, कश्मीर हमारी शहर आ गया और शहर के बगैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता तो मैंने आपको बता दिया और ये दुनिया जानती है और मानती है। कश्मीरी छोटे बड़े उनके जज्बे जो हैं उनको मैं सल्यूट और सलाम पेश करती हूँ। उन बहादुर माओं को सलाम पेश करती हूँ कि इतने जुल्म के बावजूद, ठीक है, कि वो अपनी नस्लों को परवान चढ़ाती हैं, जवान करती हैं और कश्मीर की आज़ादी के लिए लाखड़ा मैदान में करती हैं। और बच्चे शहीद हो रहे हैं, छोटे बड़े जवान शहीद हो रहे हैं। कश्मीरी जो लोग हैं उनके जज्बे जो हैं अभी तक आपको पता है कि बुलंद ही हैं। और हम तो देख रहे हैं यूएनओ की तरफ वो क्या कर रहे हैं। अगर हमें इजाज़त मिलती है, अगर हम देखते हैं अपने कश्मीर, अगर हम रब के घर की हिफाजत कर सकते हैं, हमारी पाक फ़ौज इस वक्त खाना काबा की हिफाजत कर सकती है, तो क्या हम अपने कश्मीर की हिफाजत नहीं कर सकते? अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इस वक्त जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है अपनी आंखें खोलें और कश्मीर को आज़ाद करवाएं। उनका हक है, उनका राइट है। कहाँ पे ये सारी बातें करने वाले लोग, वो क्यों नहीं कश्मीर के लिए अपनी आंख खोलते? कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा इंशाल्लाह। मैडम, मुझे बताइए कि ख़वातीन का इसमें क्या किरदार है? मैंने कहा ना, बिनते कश्मीर को तो मैं सल्यूट पेश करती हूँ। कश्मीर की बेटी, कश्मीर की माँ, कश्मीर की बहनें ही तो हैं जो नस्लों को परवान चढ़ाती हैं और कश्मीर के लिए उन्हें आगाह करती हैं। कश्मीर जो है वो हमारा है और हमने आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना है और हमने आज़ाद ही होना है। जो बच्चों की पहली दरसगाह होती है वो माँ होती है। बहादुर माएँ हैं, हर सुबह देखती हैं अपने बच्चों का चेहरा, शाम को पता नहीं उन्होंने घर आना भी कि नहीं आना। यकीन करें, वो कश्मीर की माँ को तो मैं आज सल्यूट पेश करती हूँ। और पाकिस्तान में आज जगह जगह रैलियाँ और प्रोग्राम मुनक़्क़द हो रहे हैं ताकि हम उनको भूले नहीं हैं। कश्मीर की आज़ादी तक उनके साथ खड़े और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं जो कि स्पेशल यूके से कश्मीर डे के हवाले से जो है वो पाकिस्तान आए हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबीरा बीबी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आप यूके से पाकिस्तान आई हैं, वहाँ पे भी लोग कश्मीर डे मनाते होंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मनाते हैं, बहुत ज़्यादा मनाते हैं। मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा ही मनाते हैं। और दुख भी बहुत, जितने पाकिस्तानी बाहर हैं ना, बाहर के शहरी हैं, उनको शायद ज़्यादा वो एहसास हैं, बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं। क्योंकि जैसे हम अपने पाकिस्तान में आते इधर कोई तकलीफ़ देखते हैं या कुछ ऐसा अफरा तफरी या मसलन कोई भी तो हम ज़्यादा फ़ील करते हैं। तो इसी तरह हम कश्मीर का दुख भी बहुत डीपली लेते हैं और बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ है कि उन जो उधर मसलन के जो जवान लड़के शहीद हुए हैं और जो माएँ हैं बेचारी, उनका रोना देखते हैं। सोशल मीडिया पे आपको पता हर जगह ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ जैसे ये प्रोग्राम रखा गया है और मैंने खुद बड़ा आके मसलन दिली तौर पे मैं आई हूँ कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि माशाल्लाह इसी तरह अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और कश्मीरी भाइयों के साथ हमारे जो जज्बे हैं, जो हमारे दिलों में दुख है, वो उभर के सब दुनिया के साथ बाहर आए ताकि कुछ हो सके कश्मीर के लिए। ये नहीं कि खाली नारे लगाते रहें और लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उनका हक मिले और हमारी जीत हो, हम पाकिस्तान की जीत हो, कश्मीरियों की जीत हो। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला कश्मीरियों की फतह और कामरानी हो। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कश्मीर डे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कश्मीर डे के हवाले से क्या कहेंगे? मैं कश्मीर के हवाले से ये बात करूँगा कि आज 5 फरवरी है और कश्मीर के लिए हमारा विज़न बड़ा क्लियर है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। और मैं ये समझता हूँ कि जो जिस्म अपनी शाहराग की हिफाजत नहीं कर सकता उसको जीने का कोई हक़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का अटूटंग जो कश्मीर है ये हम आज़ाद करवाएंगे। हमारा अज़म भी है और हम इस जहाद के लिए अपनी कौम को हमेशा से तैयार कर रहे हैं। और मुझे ये बात कहते हुए आज खुशी महसूस हो रही है कि बहुत कम लोगों को पता है कि जब ये पाकिस्तान बना तो इस पाकिस्तान बनने में जितना हम मुसलमानों का किरदार है उतना ही क्रिश्चियन का भी किरदार है।
اور کرسچن کمیونٹی نے اگر وہ ایک ووٹ ہمیں نہ دیتے تو آج شاید پاکستان نہ بنتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان پہ جتنا حق ہمارا ہے اتنا ہمارے کرسچن بھائیوں کو بھی ہے, اور جس طرح ہم کشمیر کی آزادی کے لیے سوچ رہے ہیں اس طرح ہمارے کرسچن بھائی بھی سوچتے ہیں. تو میں اس اپنی نئی جنریشن کو یہ بات ڈیلیور کرنی چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کو آزادی کی نہ تحفظ کا پتہ ہے نہ آزادی کی قیمت کا پتہ ہے, اور آپ مہربانی کر کے اپنے آباء و اجداد سے اس پاکستان کی آزادی کی قیمت پوچھیں کہ ہم نے اس کے لیے کتنی قربانیاں کی ہیں, ہماری ماؤں بہنوں کی کتنی عصمتیں لوٹی ہیں, اور یہ ہمیں آزادی کسی پلیٹ میں یا چشتی میں رکھ کے نہیں ملی. اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد کی جو قربانیاں ہیں, بلکہ میں ایک بات اور بھی کہوں گا, میں ان خوش نصیبوں میں ہوں جن کے والدین نے, میرے دادا جان تحریک پاکستان میں شہید ہوئے تھے, میرے والد صاحب زخمی ہوئے تھے, میرے تایا جان زخمی ہوئے تھے, اور 22 گھنٹے جو دریائے بیاسا تھا امرتسر کا, اس کے پل کے نیچے کھڑے رہے, لاشیں آ رہی تھی, لاشیں لے کے آگے جا رہے تھے. میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ کبھی کسی خربوزے کا چھلکا کھایا اور کبھی کانا کریلا کھایا, تو پھر ہم نے وہ دن گزارا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل خوش نصیب ہے کہ جنہیں یہ آزادی جو ملی ہے اس کی قیمت ہم وہ ادا نہیں کر سکتے تھے جو ہمیں کرنی چاہیے. تو میں اپنی جنریشن کو یہ بات کہوں گا کہ خدا را ہم آزادی کی قیمت کو سمجھتے ہوئے تحریک پاکستان کے لیے اور آزادی کشمیر کے لیے وہ کام کریں جو ہمیں کرنا چاہیے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کا کیا کردار ہے کشمیر کے مسئلے میں؟ دیکھیے, گورنمنٹ کا کردار اس وقت میں سمجھتا ہوں, ابھی جب بات کر رہے تھے مجھے حاجی اکرم انصاری پہلے, کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو گیپ آتا ہے نا, اس گیپ میں جو تسلسل ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہوتا. پچھلی حکومت جو 3 سال 4 سال رہی, اگر وہ اس تسلسل کو قائم رکھتے تو آج ہم کہیں نہ کہیں منزل پہ پہنچ چکے ہوتے. اور انشاءاللہ مریم نواز کا, میاں شہباز شریف صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے کہ آزادی کشمیر کے لیے ہم نے ہر وہ قیمت ادا کرنی ہے جو ہمیں کرنی پڑے گی, انشاءاللہ کریں گے. اچھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ہم کرنٹ جو ہماری گورنمنٹ ہے ان کا یہ ویژن ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کرا لیں گے, اس کے لیے کون سے اقدامات کر رہے ہیں؟ ان کے لیے دیکھیں, وہ اقوام متحدہ میں, اور اصل میں اب دور ہے آئی ٹی کا. پہلے دور تو ہوتا تھا کچھ فورسز ہوتی تھی کہ ہم ایک ٹائم تھا کہ جب ہم تقابل کرتے تھے کہ انڈیا کے پاس اتنے ٹینک ہے, ہمارے پاس اتنے ٹینک ہیں, اس کے پاس اتنی فوج ہے, ہمارے پاس اتنی فوج ہے. اب چونکہ معیشت کا دور ہے تو ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس نہج پر لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم آزادی کشمیر کے لیے وہ کام کرنے پڑے جو ہم کر سکتے ہیں. تو ہم اچھا سر, مجھے بتائیے کہ خواتین کا اس میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری خواتین 51% ہونے کے بعد بھی ابھی تک جتنا انہیں حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا ابھی ہمیں. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. میں مریم نواز کو جائز دینا چاہوں کہ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب تک عورتیں شامل نہیں ہوں گے ہماری منزل کے قریب نہیں پہنچ سکتے. ہمیں اس کو پہنچنے کے لیے اپنی خواتین کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ شامل کرنا ہوگا. وہ شامل ہوگی انشاءاللہ. یہ کام انٹرنیشنل فورم پہ کیا کردار ادا کیا؟ انٹرنیشنل دیکھیں, جب ہم برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا تو ہم اس کا جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ہمارے پہ وارد ہو جاتی ہے. اگر ہم پازیٹیو رہیں تو ہم نے اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں کسی اور مذہب نے دیے, اور وہ ہم کو اس کی بالادستی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, ابھی وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ مذہبی رہنما موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں کشمیر ڈے کے حوالے سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام بشپ زاہد بشیر گیلا ہے. پاکستان میتھوڈسٹ چرچ سے میرا تعلق ہے, اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سٹی 41 کا اور پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے آج یہ جانا کہ کشمیر کے دن کے موقع پر ہم اپنے مسیحی لوگوں سے بات کریں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ جو ہمارے مسیحی لوگ ہیں
जैसे आप सबको पता है कि पाकिस्तान को बनाने में मसीही लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, ये सच बात है। और बहुत सारे चर्चों का ये काम था जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे काम किए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए मसीही कौम कि अगर खून की भी ज़रूरत पड़ी तो जो मसीही लोग हैं वो खून देने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान की तमाम शहरी सहूलियात को अवेल करते हैं, इसलिए हमारा तल्लक जो है ये पाकिस्तान के साथ है। हम तमाम मुस्लिम क्रिश्चियन लोग जो मिलकर हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमने बहुत जद्दोजहद की। और इस वक्त हम कश्मीर की आज़ादी के लिए हम मसीही लोग मिलकर हम मुल्क पाकिस्तान अपनी फ़ौज के साथ, अपने पुलिस के साथ और अपनी आला क़यादत के साथ मिलकर हमारे तमाम चर्चेज़ और हमारे जो कायदीन हैं और पाकिस्तान मेथोडिस्ट चर्च है वो शाना बशाना काम करना चाहता है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो 5 फरवरी के हवाले से वो कश्मीर के लिए कौन कौन से इक़दाम कर रही हैं? जी देखें, आपने ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि मसीही लोग 5 फरवरी के लिए क्या करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक करारदाद जो है वो लाना चाहते हैं पाकिस्तान की असेंबली में और हमारे नुमाइंदे वहाँ पर बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे लोग हैं वो हमारे साथ मिलकर ये कश्मीर की आज़ादी के लिए और उस मुद्दे से जान छुड़वाने के लिए हमें पाकिस्तान में सिर्फ बातें करने की ज़रूरत नहीं बल्कि अपने किरदार को अदा करने की ज़रूरत है और ऐसी करारदादें लाने की ज़रूरत है जिसके साथ हम उसको आज़ाद करवा सकें। सर मुझे बताइएगा कि हम हर साल देखते हैं कश्मीर डे के हवाले से सेमिनार्स किए जाते हैं, स्पीचेस की जाती हैं, उसके बाद रैलियां निकाली जाती हैं, तो आपको क्या लगता है क्या ये काफ़ी है कश्मीर के मसले को हल करने के लिए? असल में ये जो आप बात करें ना, रैलियां हम निकाल रहे हैं तो ये काफ़ी नहीं है, बल्कि जब हम सब मिलकर बैठेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे और हम आला हुकूमतों को बताएंगे और हम दूसरे मुल्कों तक जब हम पाकिस्तान की आवाज़ लेकर जाएंगे, ये सिर्फ बात करने से नहीं है, बातें करने से नहीं है कि हम बात कर लें या बातें कर लें, ये कुछ करने के लिए इस जगह पे हमें खून बहाने की ज़रूरत है। मैं ये बात कहता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले मैं अपना मसीही होने के किरदार से कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं कश्मीर को आज़ाद देखना चाहता हूँ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इंटरनेशनल फोरम की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे कौन कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं कश्मीर के मसले के? देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि जो हमारे फॉरेन मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, ये ताकतवर है, तो इसमें जो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, हमारे सदर हैं, ये उनको चाहिए कि वो जाकर अब इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाएँ। जब आवाज़ उठाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। आप देखते हैं कि वो जो यूरोपियन मुल्क हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ हमारी जो बात है उन तक नहीं पहुंचती। जब हम पहुंचाएंगे तो ये जो पाकिस्तान क्या और पाकिस्तान के साथ साथ हम कश्मीर का जो हिस्सा है और इसको हम हिस्सा देखना चाहते हैं, ये मेरी भी आवाज़ है और हमारे जितनी कम्युनिटी है पूरे दुनिया में हम चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो, इसमें हमारे जो लोग हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो हैं वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। सर मुझे बताइएगा कि हम अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अगर पिछले कुछ अरसे में देखा जाए या अगर हम प्रेजेंट की बात करें, चलें फ्यूचर की भी हम बात कर लेते हैं कि उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर के मसले पर कौन से ऐसे इक़दाम किए गए हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें की गई हैं जिससे हम इस मसले का हल निकाल सकते हैं? देखिए, जो हमारी हुकूमतें आती हैं ना पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म आते हैं, सदर साहब आते हैं, तो ये उन सब की ख्वाहिश है कि हमारी जो पार्टी है, हमारा जो विज़न है कि हम अपनी हुकूमत में इसको अच्छे तरीके से इसका हल निकाल सकें। देखिए, हमारे जो वफ़द बाहर के मुल्कों में जाते हैं वो बात करते हैं, डेलीगेशन जाते हैं, तो कश्मीर पर मैं नहीं समझता कि बहुत जगह पर ये बात होती है। तो इसको वाक़या ही आज़ाद करवाने के लिए हमें दिल से, हमें जान से और हमें अपनी रूह से काम करना पड़ेगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा आखिर में ये मैसेज है कि मैं पूरी कौम के साथ
मुल्क पाकिस्तान के तमाम हुकूमती अदारों, अपनी फ़ौज और पुलिस के साथ मिलकर मैं चाहता हूँ कि इस मसले का हल जो निकाला जाए, ताकि हम यहाँ पर बैठकर एक अच्छे तरीके से जो मजहबी हम आहंगी है उसमें हम मिलकर काम करें। जैसे आज ये अमन कमेटी का भी एक किरदार है, तो मुल्क पाकिस्तान में हमें अमन को लाने की ज़रूरत है। मेरा ये पैगाम है, ये एक कौम के लिए नहीं बल्कि ये सब कौमों के लिए जो पाकिस्तान में बसती है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, अभी हम सेमिनार में मौजूद हैं, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी कश्मीर डे के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? राना आसिफ अरशद खान। सर कश्मीर डे के हवाले से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा जी कि एक शेर से आगाज़ करता हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, और ख़ज़ां को यहाँ से गुज़रने की भी मजाल ना हो। हम पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा हम शुरू से लगा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब अल्लाह ताला के फजलो करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और सब नौजवान, बूढ़े, औरतें सब कश्मीरियों के हक़ में है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर पाकिस्तान बन के रहेगा। और आज का ये जो दिन हम 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाते हैं, तो हम आज आलमी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के प्लेटफार्म से कश्मीरियों को ये मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और जनरल आसम मुनीर की क़यादत में बहुत जल्द कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा, इंडिया से आज़ाद होगा। इंडिया मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर मुझे बताएं, आज का सेमिनार 5 फरवरी के हवाले से इसका क्या मकसद है? इसका मकसद नौजवान नस्ल को, बच्चों को अवेयरनेस देना कि जो कश्मीर है वो भारत के जो तरह तरह के मज़ालम हैं उनकी चक्की में पिस रहा है। तो ये जो है कश्मीर को हमने आज़ाद करवाना है, और नौजवान नस्ल को, बच्चों को ये बताना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कल भी था, आज भी है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आज़ाद हो के बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। सर कोई मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जो मुसलमान हैं इनको आपस में मुत्तहद होकर रहना चाहिए, और फ़िरका वारियत से हर तरह के जो मजहबी इंतशार है उससे बालातर होके हमें एक पाकिस्तानी बन के रहना चाहिए, और कश्मीरियों को अपने साथ शामिल करना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से कश्मीर हमारा हिस्सा होगा बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? राना अब्दुल हमीद खान जी। राना अब्दुल हमीद, आप क्या कहेंगे कश्मीर डे के हवाले से? जी मैं कश्मीर के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ये 75 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा अरसा हो गया कि हमारे कश्मीरी बहन भाई जो कि अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ उधर अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दे रही हैं। और ये मोदी के जो गुमाश्ते हैं, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कश्मीर के लोगों का जीना हराम किया हुआ है, और उनके साथ बेइंतहा ज़्यादती हो रही है। और ये वक्त तो बिल्कुल करीब है कि जैसे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा पहले भी था, आज भी है, और इंतहा भी इंशाल्लाह रहेगा। ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो मज़ीद इसको तेज़ करे, इस मामला को, और अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को दोबारा उठाएँ, बार बार उठाकर जितनी देर तक इस पे अमल नहीं हो जाता, जो करारदादें उन्होंने पास की है वो अपनी पास की हुई करारदादों पे अमल दरामद करवाएं, और पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर को बनने दें। जो उनसे के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन ज़्यादतियों का अज़ाला किया जाए और उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। सर मुझे ये बताइएगा कि आप कश्मीर के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि अगर हमें इतना हक़ मिल जाए कि हम जिहाद कर सकें, तो पाकिस्तान के लिए कश्मीर के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ पाकिस्तानियों को जिहाद करने में कोई कबाहत नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अक्सरियत, जो ख़ासकर जो यंग लोगों की अक्सरियत है, वो पाकिस्तान के जाकर कश्मीर में जिहाद करना चाहती है। उनको सिर्फ इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से नहीं कर सकते। हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारी FISC, जितने भी हमारे इदारे हैं, सब के सब कश्मीर के साथ उनके दिल धड़कते हैं। सर आप मुझे बताएं कि ये रैलीज, सेमिनार हर साल किए जाते हैं, क्या ये काफ़ी है? कश्मीर का मसला बहुत पुराना और बड़ा है, तो क्या इन सेमिनार से और रैली से कोई फ़र्क पड़ सकता है?
نہیں میں نہیں سمجھتا کہ جو ہم ریلیاں اور تقریبات کر دیتے ہیں اس سے کشمیر آزاد ہوگا. نہیں, ہمیں اس سے آگے جانا چاہیے کہ ہمیں جو اس کے فورم ہیں, بڑے سے بڑے فورم ہیں, ان پہ جا کے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور اس میں جب کسی بھی نیگوشیشن میں ہم جاتے ہیں ادھر ہمیں کشمیر کے مسئلے کو اس کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ تاکہ اگر ہم کسی کو کچھ چیز دے رہے ہیں تو اس کے بدلے ہم اپنا کشمیر کو اپنے پاکستان کا حصہ بنا سکیں, ہم پاکستان کے لیے کچھ لے سکیں. اور وہ جو کشمیر سے آگے میرا خیال پاکستان کو کچھ نہیں مل سکتا. بہت شکریہ سر آپ کا. السلام علیکم سر. سر کیا نام ہے آپ کا؟ جوری ذوالفقار علی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. سر کشمیر ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ ہم ایک امن پسند قوم ہے. اسی وجہ سے جب پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ ان کی تقسیم ہوئی تو یہ کشمیر جو ہے وہ انگریز نے بڑے ایک 2 پیج کے ساتھ علیحدہ جو ہے وہ ایک نقطہ چھوڑ دیا تاکہ یہ دونوں قوم جو ہے آپس میں اسی بات پہ لڑتے رہیں. اور انڈیا نے جو ہے وہ بددیانتی کی اور اسی بددیانتی کے نتیجے میں جو آج تک ہمیشہ کرتا چلا آ رہا ہے, لیکن اسی بددیانتی کے نتیجے میں انہوں نے کشمیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو جس پر پاکستانی بہادر افواج جو ہے انہوں نے اس حملے اپنا حملہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا آدھا کشمیر تقریباً آزاد کروا لیا تھا. تو اسی وقت جو ہے وہ UN نے پھر اس میں مداخلت کی. تو ہم چونکہ مسلمان ہیں, امن پسند قوم ہیں, اس لیے ہم نے اس UN کے اس مشن کو, اس کی بات کو مانتے ہوئے ہم نے اس کو قرارداد کی صورت میں لے گئے. اور UN نے جو ایک قرارداد پاس کی اور آج تک اس قرارداد کے اوپر عمل نہیں ہوا. تو میں یہی چاہوں گا کہ جو اس وقت ایک UN نے قرارداد پاس کی تھی اس قرارداد کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو کشمیری قوم ہے اس کو رائے دہی کا جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے اور ان کی آزادی جو ہے وہ ہونی چاہیے. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, ہم سیمینار میں موجود تھے, ہم نے بہت سے شہریوں سے ان کی رائے جانی کہ ان کا کشمیر ڈے کے حوالے سے کیا کہنا تھا, کتنے وہ پرجوش تھے. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم کشمیر کو آزاد کروا کے رہیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.